Samtang sa pikas bahin, mga tinunas lungsod Dumanhog, padayon nga nakadala og cellphone sa mga tungaan matod sa DepEd 7. Oy, padayon. Sa po nito epektibo ato. Kalusot Ato ning Siron, pinagi sa report ni Katropang Cristel Joy Filerca. XFM Report. Yes, Katropang Cristel. Padayon paghihapon nga nakadala sa ilang cellphones ngadto sa mga tunghaan ang mga tinunan sa lungsod sa Dumanhog. Mahinumduman nga sa nilabay nga semana ni padayag si Mayor Gungun Hika nga magpatuman og total cellphone ban sa tanan tunghaan sa mong lungsod ug karong Agosto strikto na gyud kining ipatuman. Gipasabot ni Regional Director Arturo Bayucot sa Department of Education 7 nga wa pay gipagawas nga executive order ang mayor nga nagmando sa total ban sa cellphone sa mga tunghaan. Hinungdan nga ang gibasihan karon mao ang DepEd Memo No. 6 of 2026 kung diin gibawal ang paggamit sa cellphone sa oras ting klase, gawas na lang kung gikinahanglan gyud ang paggamit niini aron sa pagkat-on sa mga tinunan. Mamahimo gihapong magdala og cellphones ang mga tinunan ug i-confiscate lang sa dili pa magsugod ang klase ug ibalik ra usab dayon inig kahuman sa klase. Yung issue sa Dumanhog, in fairness naman, wala pa rin namang lumabas na executive order. Siguro napapag-usapan lang nila. Wala pang lumabas na executive order. Pero ngayon, lahat ay nagpapatuloy embracing what are allowed and what are not allowed in the Department Order 6 of 2026. So hindi tayo dapat mabahala kasi wala pa namang issuance that contradicts to what the DepEd order is telling. Gihimog-atan sa Regional Director nga di kinahanglan ang pag-total ban sa cellphone tungod kay sa panahon karon gamit na kini aron makaton ang mga tinunan ug aron usab nga sa oras sa emerhensiya dali nga makontak sa mga ginikanan ang ilang mga anak. Apan gipadayag usab niya nga kung ugaling aduna na ipagawas nga executive order si Hika, dili kinahanglan nga magtigi ang lokal nga kagamhanan ug ang DepEd kung kay kinsa nga pulisiya ang masunod. Gitataw ni Bayukot nga gikinahanglan lang ang pagsabot kung unsay mas maayong buhaton alang sa mga tinunan tungod kay pareho raman ang tumong nga makat-on ang mga tinunan ug masiguro ang ilang kaluwasan. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C mao'y haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkay usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Cristel Joy Filerca, XFM News. XFM Report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.